अब क्या है ताल्लुक हिदायत का, मैं आपको बताता हूँ। कंसिस्टेंसी जो है वो कैसे अचीव होती है। देखें, कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर खुद एक डिज़ायर होनी चाहिए टू बी कंसिस्टेंट। उसके बाद एक तलब होनी चाहिए हिदायत की कि मैं अल्लाह ये करना चाहता हूँ। आप अल्लाह को बस अपनी वो डिज़ायर शो कर दें। उसके बाद आपको हिदायत के चांसेस मिलेंगे, हिदायत के रास्ते खुलेंगे। कैसे खुलेंगे? अल्लाह आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोलेंगे। मिसाल के तौर पे आपको बैठे बैठे कोई शख्स बताएगा कि यार फलानी जगह कुरान क्लास हो रही है, आपने ज्वाइन करनी है। अब ये इशारे आ रहे हैं कि मेरे बंदे तुमने मांगा था, अब ये अपॉर्चुनिटीज़ है, सीख करो। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ ले लेगा वो हिदायत पा जाएगा, जो अपॉर्चुनिटीज़ स्किप कर जाएगा उसके लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को देखते रहा करें कि कहाँ पे चैरिटी की अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपनी आंखें खोलें, अपने माइंड्स को खोलें। कहाँ पे ज़कात की अपॉर्चुनिटी अच्छी आ रही है, कहाँ पे फलानी चीज़ की अपॉर्चुनिटी अच्छी आ रही है। जो बंदा अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करेगा उसको अल्लाह इस्तकामत देंगे, क्योंकि असहाबे काफ ने अपॉर्चुनिटी को कैश किया, ऐलान किया कि हम नहीं मानते तुम्हें। जब उन्होंने ऐलान किया तो अल्लाह कहते हैं हमने उनका दिल मजबूत कर दिया। तो दिल मजबूत तभी होगा जब आप कुछ एक्शन लेंगे, जब आप अल्लाह को कुछ शो करेंगे, और फिर ऐसा मजबूत होगा कि इंसान जो है वो हिदायत पे आ जाएगा। वो एक आलिम ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि नमाज को अगर आपने आदत बनाना है तो 30 दिन अपने ऊपर जबर करके नमाज पढ़ो, 30 दिन नमाज को ना छोड़ो, और उसके बाद नमाज आपको नहीं छोड़ेगी। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि 30 दिन नमाज ना छोड़ो और उसके बाद नमाज आपको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि नमाज चीज़ ही ऐसी है कि इंसान को नहीं छोड़ती, इंसान को अपना बना लेती है। लेकिन कुछ देर आपको जबर करना पड़ेगा अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए। तो ये हिदायत का एक मैकेनिज्म अल्लाह ने बताया है कि हम दिल ज़रूर तुम्हारा मजबूत करेंगे, लेकिन असहाबे कहफ जैसी इस्तकामत दिखाओ और ज़रा अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना सीखो। ये है बेसिकली एक मैकेनिज्म। हाँ उलाई कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनी आलिहा, ये आयत हम ज़रा स्किप करते हैं। उन्होंने अब बात गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में, वो कन्वर्सेशन में अक्सर ये बात करते होते थे बैठ कर के हमारी कौम बेवकूफ़ है, अपने हाथ से बुत बनाती है और उन्हीं बुत को बेचती है, उन्हीं बुत की जो है इबादत करती है। तो ये तो बेवकूफ़ी है बहुत ज़्यादा। तो ये किस तरह से इतने बेवकूफ़ हो सकते हैं, और अगर हमने इनका साथ दिया तो हम तो बहुत बड़े जालिम होंगे। यानी वो हक का साथ देने वाले थे। अगली आयत में है कि फिर उन्होंने मशवरा किया आपस में, और मैक्सिमिलियन जो थे, ये हदीस नहीं है, बनी इसराइली रवायत है, उन्होंने कहा कि चूंकि मैं जाता था वहाँ पे तो हम उस गार में पनाह लेते हैं, मुझे इल्हाम हुआ है और अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हारे अफेयर्स को रेक्टिफाई करेंगे। तो उन्होंने अल्लाह से अच्छी उम्मीद लगाते हुए ही रिजॉर्टेड टू द केव। इसका मतलब ये है कि फितनों से बचने के लिए कभी कभी आइसोलेट होना पड़ेगा। इसको मैं हदीस से कनेक्ट करता हूँ। अगर आप सही बुखारी और मिशकात में चैप्टर है किताबुल फितन, सही बुखारी और मिशकात में आप उसका मुतालिया एक बार करें, आपको ऐसी ऐसी हदीस पता लगेंगी, आप हैरान हो जाएंगे कि ये भी हदीस है। आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, आप कहेंगे कि कितना क्लियर है, नबी ने क्लियरली सोल्यूशन बताया हुआ। एक हदीस है कि दज्जाली दौर में और क़यामत के नज़दीक फितने इस तरह से बरसेंगे जैसे जो है वो बारिश के कतरे जो है वो बरसते हैं। इस तरह से, इस मैग्निफिकेशन, इस अंदाज से वो फितने जो है आएंगे। और एक हदीस में आता है कि दज्जाल के ज़हूर के बाद क़यामत की बाकी निशानियां ऐसे पूरी होंगी जैसे तस्बीह में से जो है वो दाने गिरते हैं। यानी कि वो जो एक तस्बीह टाइप एक माला होती है उसमें से जो है वो दाने गिरते हैं। इसीलिए आप लोग किताबुल फितन का जब मुतालिया करेंगे उसमें आपको ऐसी ऐसी हदीस मिलेंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक दौर ऐसा आएगा कि खड़ा होने वाला जो है वो चलने वाले से बेहतर होगा, और बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा, और लेटने वाला बैठने वाले से बेहतर होगा। क्या मतलब है कि जितना आप इनएक्टिव होंगे उतना आप फायदे में। अब खड़ा होने वाला बेहतर है चलने वाले से, क्या मुराद है? यानी वो इनएक्टिव हो गया, वो सोसाइटी का इतना हिस्सा नहीं बन रहा। और जो बैठने वाला है वो ज़्यादा इनएक्टिव है, और उससे भी जो लेटने वाला है सबसे ज़्यादा इनएक्टिव है, यानी आइसोलेटेड हो जाना। आज आप देखें कि शॉपिंग मॉल्स जो बने, शॉपिंग मॉल में इंसान जाए तो वहाँ पे ईमान जो है डिस्ट्रॉय होने के बड़े चांसेस होते हैं, सारा तज़किया जो है ज़ीरो हो जाता है। शॉपिंग मॉल्स के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बेशक मसाजिद जो है अल्लाह का घर है और अल्लाह की रहमत वहाँ पे नाजिल होती है, और जो बाजार है वो शैतान के घर है और वहाँ पे अल्लाह का गज़ब है। अब अल्लाह का गज़ब से क्या मुराद है? इसका ये मतलब नहीं कि बाजार में जाना ही नहीं, वहाँ इसलिए अल्लाह का गज़ब है क्योंकि बाजार में 2 नंबरी हो रही होती है, बहुत सा झूठ बोला जा रहा होता है, वहाँ पे फहाशी होती है, उरियानी होती है, ये सारी चीज़ें। तो अल्लाह के नबी ने मना किया ऐसी जगहों को विजिट ज़्यादा करने के लिए।
ہاں کوئی یوز ہے اس کے لیے جایا جا سکتا ہے شاپنگ کے لیے، لیکن اس کے پھر مینرز ہے، نظروں کو جھکانا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، اپنے کام سے کام رکھنا، جھوٹ نہ بولنا، اور بس ایک ڈگنیٹی کے ساتھ واپس آ جانا. تو اس لیے آج کی جو سویلائزیشن ہے اس میں فتنے میں پڑنے کے بہت چانسز ہیں. تو جتنا ان ایکٹیو ہو جائے گا انسان اتنا اس کے لیے بہتر ہوگا. ایک ایسا دور آئے گا. پھر ایک حدیث کے مطابق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، حضرت حذیفہ، وہ بڑے سوال پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایسے دور میں ہم کیا کریں جب فتنے بارش کے قطروں کی طرح گریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حذیفہ، تم جنگلوں میں پہاڑوں پہ چلے جانا اور وہاں پہ اپنی بھیڑ بکریاں لے جانا. انہوں نے کہا جب بھیڑ بکریاں ختم ہو جائیں گی پھر انہوں نے کہا پھر تم درخت کی ٹہنی چباتے رہنا حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی واپس نہ پلٹنا، اس جگہ پہ رہنا. گو ٹو دا ماؤنٹینس. یہ ہے سلوشن کہ آئسولیٹ ہو جانا. ماؤنٹینس کی طرف جانے سے کیا مراد ہے؟ نیچر کی طرف واپس جانا. آپ دیکھیں گے ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان جو ہے وہ آرگینک سٹف اور نیچر کی طرف واپس جائے گی، کیونکہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ جتنی ہوتی جا رہی ہے دل اتنا مردہ ہوتا جا رہا ہے اور بے چینی اتنی بڑھتی جا رہی ہے. تو انسان ضرور واپس جائے گا. اس پہ تو اب ہالی ووڈ موویز بنانے لگ گیا. ایک مووی ہے اوبلیوین، اس کی تھیم ہی ہے، تھیم یہ ہے کہ انسانیت نے خود ہی اپنے آپ کو تباہ کر دیا. اب دوبارہ سے کچھ لوگ نے نیچر کی طرف پلٹنا شروع کیا اور ماؤنٹینز میں جا کے رہنا شروع ہوئے. ماؤنٹینز دکھائے ہیں انہوں نے، اور ماؤنٹینز میں وہ نہروں کے پاس رہ رہے ہیں، ندی کے پاس رہ رہے ہیں اور نیچرل غذا کھا رہے ہیں اور وہ گرو ہو رہے ہیں اور گروم ہو رہے ہیں. تو یہ سلوشن تو حدیث میں بہت واضح انداز سے، یعنی میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جتنا انسان سائنٹیفک چیزوں سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرے اتنا بہتر ہے. یہ اس کا مطلب نہیں کہ بالکل ہی آئسولیٹ کر لیں. مثال کے طور پہ ٹی وی جو ہے، میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ ٹی وی ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ دجال کا ایک بہت بڑا ویپن ہے. انسان کو انفارمیشن کا اور بھی بہت سے ذریعے ہو سکتے ہیں. اگر ہاں کسی نے اچھے کاموں کے لیے ٹی وی رکھا ہے، پیس ٹی وی، وہ ایک الگ بات ہے، یا خبر نامہ دیکھنے کے لیے، لیکن اٹ شوڈ بی اوائڈڈ، کیونکہ بہت بڑا اس کا ایک ویپن ہے انفارمیشن جو ہے. اسی طرح مووی تھیٹر جو بنے ہوئے ہیں آج کل، وہاں پہ بندہ جائے دنگ رہ جاتا ہے. اب تو 7D پتہ نہیں کیا کیا آ گیا اور کس کس انداز سے انسان کو فیسینیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ فتنے ہیں سارے، یہ ٹیسٹ اور ٹرائل اور ٹریبولیشن میں ڈالنے کے ہتھیار ہیں. تو جتنا بندہ ان ایکٹیو ہوگا اس دور میں اس کے لیے اتنا بہتر ہے. جتنا بندہ کم ملے گا لوگوں سے اتنا اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ میجورٹی لوگ مادہ پرست ہیں. آپ نیگیٹو لوگوں میں رہیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ پازیٹیو ہو. اگر آپ مٹیریلسٹک لوگوں میں رہیں گے وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ آپ مٹیریلسٹک نہیں بنیں گے، آپ بالکل بنیں گے، آپ ان کی نیگیٹیوٹی ابزارو کریں گے. تو یہ بہت کٹھن ٹائم ہے. آئی ایکسیپٹ کہ انسان کو کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی میں کروں کیا، میں ادھر جاؤں تو ادھر پھنس رہا ہوں، ادھر جاؤں تو ادھر پھنس رہا ہوں. تو یہی تو دجالیت ہے. اسی لیے اس سے بچنا کیسے، یہی ہم سلوشن جو ہے اس کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ جو لوگ تھے یہ کیو کی طرف گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ اٹھایا. اور اگلی آیت میں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ and you might have seen the sun. تم نے شمس کو، سورج کو دیکھا ہوگا جب وہ اٹھتا ہے، جب وہ رائز کرتا ہے، declining to the right from their cave when it set, turning away from them to the left while they lay in the midst of the cave. This is one of the ayah of Allah. یہ اللہ کا ایک سائن ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ انہیں دھوپ لگوا رہے تھے، کیونکہ زندہ بھی تو رکھنا تھا نا. اب وہ کچھ ایسے رخ اللہ نے انہیں کروٹ دلوائی کہ ان کو دھوپ بھی آتی رہتی تھی، وائٹامن ڈی بھی اللہ پہنچاتے رہتے تھے.